हेलो सांग मैंने नमस्कार। मत तो आप जाथे आमती कौन अच्छा आउ खाई सारे ना ना मु ड्यूटी जाइली आमर ड्यूटी पुणी नाइट ड्यूटी शिफ्ट हो गला डे रु नाइट हो गला आम पलि आसली कौटी कि आमर रूम को रूम रे आसी आमर खावाई प्रिपेरेसन हो गला। आज गोटाए बाजिगला आपण मैंने खाइले कि ना मुझे जानी अलरेडी खायापी बसीगले कहीं गोटाए साढ़े गोटाए भितर आमर खाइबा टाइम गोटाए साढ़े गोटाए भितर खाइबाटा ठीक अधिका काकू काम व्यस्त रहा किए दुटार खाऊँ किए 12टार खाऊँ सेमती कहूँ गोटाए साढ़े गोटाए लिमिट टाइम मुझे खावाई अलरेडी बसीगले कहीं आज तो बार अवश्य नाही किंतु जो बार अच्छी मुझे खाए मोर तो नॉन भेज जानी भेज भी खाऊँगी भेज आज सजना छुई आलू तरकारी सजना छुई आलू सारू बड़ी तरकारी आमर एपटे भात अच्छी अंडा आमलेट कली कहीं ए बार मिलानी तेणु अंडा आमलेट साइड तो कंचा लका जो पियाज लुण मोर तो यहाँ रहा कथा तेणुक लेंबू भी आज गोटे एक्सट्रा आइटम लेंबू पड़ी लेंबू आ कंचा लंका टे दला हम आम खावा स्टार्ट करूँ आपण मैंने खाइले कि ना कि खाइबे केत को बेला बेली खाई दिंतु कहीं खरा दिन आइला ये तो पखाड़ खाया को बहुत इच्छा किंतु पखाड़ खाई होनी कौन करा तेणुक कहीं भी ना कैमेरा धरिया को एकुटिया खाइबा कंचा लंका टिके मली देले लेंबू पकईकि मजा अलग आस लेंबू पूरा मस्त एटा पखाड़ा सांग बढ़िया मस्त होईटा रहा से कंचा लंका कि पाची जाइए चोबई खिया हम अंडा आमलेट रही होनी अंडार आज कौन पड़ी ना आमर पियाज कंचा लंका धनिया पतर आमर कस्तूरी मेथी टे पड़ी टमाटो कटा पड़ी आ संभाली हेनी आज्ञा खाइबा स्टार्ट कले सजना छुई आलू सारू बड़ी तरकारी आमलेट आ जो सांग मैंने जो भाई मैंने खाया को इच्छा कर हैदराबाद आसतु मु हैदराबाद अच्छी बढ़िया बढ़िया खाଇବା करके देवी आपण खाइबे खुशी होगी जीवे मु मोर खाई चलती लेंबूटा काकुड़ीटा आनी पारे काकुड़ीटा टे अवहेला होगा मिलानी टे खरा दिन टे काकुड़ी तरबुज जिते खाइबे सेते भल सजना छुई आलू बड़ी बैगण तरकारी मस्त अभी तो प्राय सजना छुई समस्त घरे 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 थी कहीं सजना सीजन आ तो आमर एटू जेहेतु आमर घर द्वार ना ये कंपानी रूम रे रही जहाँ मार्केट रू मिलला देसी मिलवा बहुत कष्ट ये चालान छुई चलवा कौन करिया गाँव रे थे अबिका पखाड़ दही पखाड़ को सजना छुई आलू भजा आर टेस्ट जे जानी आमर प्राय
ମୁଁ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ସୋଷ ମସଲା ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁରେ ବି ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି। ସଜନା ଛୁଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରେ। ସଜନା ଛୁଇଁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ସିଜିନ୍ରେ ସଜନା ଛୁଇଁ ସିଜିନ୍ରେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଖାଆନ୍ତୁ। ପଣସ କଠା ସିଜିନ୍ରେ ପଣସ କଠା ଖାଆନ୍ତୁ। ସବୁ ସିଜିନ୍ରେ ସବୁ ପରିବା ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ହେବନି। ଆମେ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ନନଭେଜ୍ ଖାଉଛୁ, ଭେଜ୍ ବି ଖାଉଛୁ। ଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ନନଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ନନଭେଜ୍ ଟିକେ କମ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ଅଧିକା ଖାଆନ୍ତୁନି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଖାଉଛି ନନଭେଜ୍, ଆଉ ଭେଜ୍ ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ସଜନା ଛୁଇଁ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲି। ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ବୁଝିବାଟା ଦେଖାହେଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଆଜି ଖାଇଥାନ୍ତି ଭେଜ୍, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ନନଭେଜ୍ ନ ଖାଇଲେ ହେବନି। ତେଣୁକରି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଡ଼ିଛି ଆମର ଟମାଟୋ ହରିକା, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଲେମ୍ବୁ ଚଟଣିଟା ତ ଉଠେଇ ଦେଉଛି ଆଉ। ସଜନା ଛୁଇଁ ଝୋଳଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଖାଇଦେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଆଉ ରାତିରେ ଆପଣମାନେ ଶୋଇବେ, ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବି। କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ପଡ଼ିଯାଉଛି ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ। ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଭାଇ ଆମେ ଯିବୁ ଦେଖା କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳିବନି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଡେରେ କେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ ସେମିତି କ'ଣ କହିହେବ। ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ଆସିକି କେତେବେଳେ ବି ଛୁଟି ଦିନ ଆସନ୍ତୁ, ରବିବାର ଆସନ୍ତୁ। ରବିବାର ବି ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି, ଆଇଲେ ଭେଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲିଣି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲିଣି। ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେବନି, ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଗାଁରେ ଥିଲେ ପଖାଳ ଖାଇବେ, ସହରରେ ଥିଲେ ତତଲା ଖାଇବେ। ଆମର ତତଲା ଆଉ 21 ଚାଉଳ ତତଲା। ଖାଇବା ରଖିଲି, ମୁଁ ଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।